हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बंदयाल ऑफिशियल। और आज हम खेलने वाले हैं जी कार फॉर सेल। और एक दिक्कत की बात है, वैसे हमारे पास पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। 150 रुपया देगा हमें जी टूटी फूटी सी एक शॉप मिली है जिस पे लिखा हुआ है कार फॉर सेल। और हम क्या करते हैं जी, ये पहले जो कूड़ादान है इसे उठाते हैं, फिर आगे जाते हैं और ये जो है इसे भी उठा देते हैं, फिर आगे गाइस जाते हैं। हमें इधर जो है ना बड़ी से बड़ी गाड़ी लेके आनी है और देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। और डे 1 है आज ये भी कार उठा फॉर दिया। सेल का। ये इसमें तो कूड़ादान रखना नहीं, ये भी गया, ये कचरा वचरा पड़ा हुआ है इधर तो सारा ये है भी ना। गया, ये भी भाई गया। कितने की खरीदी है ये मुझे बताना। यार ये मेरा ख्याल है पता नहीं कितने की। गेम हमारी स्टार्ट इधर से होती है। अच्छा अभी 18 हुए हैं, 10 चीज़ें जो है ना हमें और उठानी पड़ेंगी। ये देखो, ये उतारने पड़ेंगे ना, ये जो लगे हुए हैं मेरे ख्याल से। क्या बोला? ये दरवाजे के ऊपर, हाँ खिड़की ये के भी ऊपर। उतारने हैं। ये नहीं उठाई जाएगी इधर, तो हमने कूड़ा वगैरह फेंकना होगा। अच्छा यहाँ से इससे उठाते हैं, इससे उठाते हैं। ये गया, ये जादू हो गया। अच्छा 14 हो गई है। गेम की जो ओपनिंग है ना, अच्छा ऑफिस बाय, वो हमारी गाइस हमारा ऑफिस बाय हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या बनता है। यार ये सारी ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, प्लस्तर करके देते हैं हमें। छोटा मुंह बड़ी बात, क्या नाम रखें? नेम यार कहाँ से चेंज होगा? कार फॉर सेल लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये हाँ ये लिखा हुआ कार फॉर सेल, ये भी। लेकिन नाम पता नहीं कहाँ से चेंज होगा। चलें फिलहाल चलते हैं जी, गाड़ी कोई बाय करके आते हैं। वापस आ गए हम। वापस हमने कहाँ से आना है? क्या कह रहे हैं भाई? अंजले अंजलि माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अच्छा यहाँ से ही मेरा ख्याल, हाँ यहाँ से हमने बाहर आ गए। अब चलते हैं जी बस स्टॉप। अच्छा आगे का पता नहीं कहाँ से। अच्छा ये क्या है? ये साला बाय भी नहीं कर रहा यार। यार ये कुछ कह यार रहा है। ऑफिस के अंदर कुछ करना है, ये देखिए उधर लिखा भी आ रहा है। माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा माँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बैंक में से पैसे हमने ट्रांसफर करने हैं, निकालने हैं। अच्छा मिले हैं कि गए हैं? मेरे भी नहीं, गए भी नहीं है यार। हाँ ये भी है, लेकिन मुझे यार कुछ जो नजर बोल रहे नहीं हैं आ करो रहा। तो सही। अब देखते हैं। नहीं ना, अभी आया था 3 दफा उसको मेरा से करना था। नहीं इसके अंदर नहीं, अंदर जा, मैं आपको बताता हूँ। मेरा थोड़ा सा तजर्बा तो है। अंदर जाएं, लैपटॉप पे आए, हाँ उधर, हाँ इधर क्लिक करें। जैसे पहले क्लिक किया तो उधर करें। बैंक पे किया था। अरे बैंक, हाँ अच्छा अप्लाई करें। यहाँ से मेरे ख्याल से लोन मिल रहा है। खाओ मां कसम। तो फाइनली गाइस हमने जो गेम है वो सारी सेट कर ली है, ठीक है। और नाम हमने रखा है भाई बंदयाल मोटर कार, ठीक है। और ऑफिस चेक करें, वो टेंशन में थे, देखा नहीं है। गाइस माशाल्लाह ऑफिस हमारा बहुत साफ है यार। लेकिन ये ना कंटेनर में कोई बना हुआ है यार, ऐसा लग रहा है। ये देखो ना साइड पे। हाँ अच्छा जैसे जैसा भी कंटेनर है। का हो। अच्छा वो कह रहे हैं कि बस पे आ जाओ भाई। अच्छा आ बस गए, स्टॉप पे जाएं। बस निकल जाएगी भाई। हमने पहले बस चलते स्टॉप हैं, पे हमारे जाना है। पास भाई सेवन। बर्गर खाना है ये वाला यार मैंने। अच्छा हम ऑर्डर पहले करना जी जरा। कहाँ पे जाते हैं भाई? बड़ी बड़ी डील में तो नहीं जाएंगे, वैसे हम जाएंगे यहाँ। अभी छोटी छोटी जो है ना यार, उधर जाना पड़ेगा। 50 तोला डॉलर जो है ना वो लग गए। भाई 20 गए हैं। अच्छा ये घर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, चलें लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पहले आंटी इसको रहने दो। वो गाड़ी देखो, वो गाड़ी देखो, बहुत मजेदार है। कौन? वो नहीं जो नहीं कर यार रहा वो है ब्लैक, महंगी है। अच्छा चाचा जी, चाचा नहीं आंटी है। चाचू। आंटी के फेस भी नजर आ रही है यार। ये युगांडा की अरे है, युगांडा। आंटी क्या हाल है आंटी, ठीक हो ना? कितने युगांडा। पैसे मांगती हो आंटी? आंटी बताएं आंटी हाउ मच, मांग आंटी रही हाउ है। मच। आंटी आंटी मांग 1,22,000 मांग रही है यार। कितने लिखे है? वो देखे ना। अच्छा चलिए 122 किलोमीटर।
हाँ अच्छा आंटी 1976 जी। आंटी आंटी यार पैसे कितने मांग रही है? अच्छा ये आंटी 15,000 आंटी $1500 मांग लिया यार। नहीं 1574 यार। भाई, 1574 है यार। बाय कर लूं? बाय कर लूं? हाँ देख लेना, भाई कर दिया। वो देखो कितने डॉलर बच गए अच्छा यार इतनी सस्ती गाड़ी में मिलती यार। है? इतनी सस्ती हैं यार, और कितनी में अच्छा सस्ती हो पहले जाए। तो हम यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं। यार लुक इसकी अच्छी है। ये मीटर बहुत अच्छा यार नजर आ रहा है इसका। हाँ अच्छा पहले क्या हम बात चलते है। हैं भाई। लेकिन मुझे ना घर की जो लोकेशन है ना नहीं पता। घर ये की मैप पे कुछ नजर आ रहा है? मैप, हाँ नजर तो आ तो रहा है मैप का। मैप है 500 किलोमीटर यार। हाँ यहाँ से हमने जाना है ठीक है। आगे से हम आगे से रास्ते। बीचों बीच जाएंगे भाई। अच्छा ध्यान से जाना, ध्यान से आराम से गाड़ी लेके ध्यान से जाना। ध्यान से ओ यार ध्यान से भाई, इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसकी कॉल आ रही है यार। देखो फोन को साइलेंट कर दो यार शराफत। मैं देख के आता हूँ यार। हाँ देख यार। अच्छा हम ना अपनी शॉप पे मेरा ख्याल है बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं वैसे यार। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम हाँ हमें बाय रोड ही आना था यार। लेकिन खैर तो हम अपनी शॉप पे जो फोन दे है आया हूँ मैं वो आ उनको। चुके हैं। अच्छा इससे हम रिपेयर नहीं करवाना इसको? कितने पैसे लेगा भाई? अच्छा वो कैसे पकड़ के खड़ा हुआ है? अंकल कितने पैसे अंकल? $1400 यार। भाई इतने की गाड़ी नहीं है जितने आप ले रहे हैं, उनके पैसे ले रहे हैं रिपेयरिंग के। प्लीज थोड़ा सा यार करा के लेने, थोड़ा सा डिस्काउंट करके यार किया करें। ओह गाड़ी रिपेयर अब भाई इसके टायर नहीं फाड़ने, थोड़ा एहतियात करो प्लीज। अच्छा लेके पाने वेल्डिंग कर रहा है। अच्छा नो स्मोकिंग। तो अब गाड़ी हमारी नीचे आ चुकी है। जो है ना वो भाई पूरी एकदम से चिकनी बन चुकी है। यकीन माने गाइस, हमारे तो जो है ना क्या बताऊं कि गाड़ी हमारी किधर चली गई है यार। अच्छा यार गाड़ी तो फिलहाल ठीक है। ये भी साल में थोड़ी सी जो है ना ड्राइव डोर नहीं सही कहाँ की। से करनी है यार ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। यहाँ से हम दबाते हैं ई प्रेस करते हैं तो वो कह रहे हैं तो भाई यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फ्यूल भी हमने डलवा अच्छा दिया। है मैं अंधा हूँ। ओए पैसे कटते जा रहे हैं यार, इतने की गाड़ी नहीं जितने हम इसके अंदर ना जाया कर रहे हैं। अच्छा एंटर लिखा होता है, एंटर 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 आगे करना। अब एंटर लिखा, पीछे करो थोड़ा सा। एंटर अब करें। हाँ जिधर एंटर लिखा आएगा ना उधर हम अंदर एंटर हो गए। यार पहले इधर ही था, मैं जो है ना ध्यान नहीं दे रहा था, पढ़ नहीं रहा था। अच्छा 1000 पे मारती या मीटर जो 300 मारती होगी। अच्छा कैमरा कहाँ पे लिखा है? कैमरा एंगल कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सी वाला कैमरा एंगल नहीं है। नहीं यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना। चलें वापस कर लेते हैं ऐसे ही। पीछे मैं डर रहा हूँ कि टचिंग ना हो जाए। वैसे भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई। अच्छा पीछे हाथ रख कर देगी तो देगी तब ये यार फुल पाकिस्तानी माहौल है। ओए टच कर दी? नहीं। अच्छा अच्छा भाई गाड़ी फॉर सेल, गाड़ी बिकाऊ। यार पीछे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा यार शराफत क्या कर यार ई सीन पाओ क्या बताओ जाए। भाई से ई सी भाई बाइट ना से बात मेहरबानी। हाँ हो गया कि नहीं? यार तजर्बे हैं भाई तुम्हारे मेरे। हाँ क्योंकि यार मैं डर रहा था कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। खाओ माँ कसम। आपने बताना है कि ज्यादा माइंड किसका तेज है, दिमाग किसका तेज है ज्यादा, मेरा या मंत भाई का, ये बताना आपने हमें। तेरा ही है यार। अच्छा पहले हम चलते हैं जी, गाड़ी ले लो यार, तुम्हारी मेहरबानी है। यहाँ से हम कार फॉर सेल प्राइस इसकी हाँ यहाँ से लिखेंगे। प्राइस मैं अपने हाथों से लिखता है। कितने भाई अच्छा, हमें कितने पैसे लगे हैं? हमारे लगे हैं फिलहाल कितने? $1574 मेरा ख्याल है कि नहीं भाईजान। $1500 वो लगा है, $1400 वो लगा है, $5000 एक ठीक है। 5000 ओके $5000 की सेल ये सेल लगी। ऑन सेल ऑन सेल लगी है। वेलकम बंदियाल मोटर कार हैं। आ जाओ भाई एक बर्गर फ्री मिलेगा आपको। ओ दो आ गए यार। पैसा ही पैसा होगा। आज देखते हैं दुआ करें कि हमारी गाड़ी में ना $5000 बांध के लगाए ना
$5000 में बिक जाए तो मजा ही आ पहले जाए। आंटी के साथ डील करते हैं। ओए आंटी, आंटी हाँ जी जी आंटी कितने ये पैसे? बताएं। $5000 की। वो आंटी कह रही है नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं, अभी आंटी उसने बोल कह रही। दिया भाई ठीक है दे दो। हाँ मैंने तुम्हें पहले बताया था कि प्राइस हो थोड़ी सी ज्यादा लगा दो। सेल अंकल खाली चला गया यार, आपको मैंने बोला था ना कि बिक थोड़ी गई तो बिक बाकी तो सब गई है यार। यार। अच्छा रूम की तरफ चलो, रात हो गई है सोना का। अपना ऑफिस लॉक कर दो। यार, क्या बात अच्छा चलो इधर से पैदल ही चले जाते हैं भाई, 300 किलोमीटर। यार, क्या बात है। भाईजान उधर से गाड़ी में बैग चले जाओ, इधर से जरूर जाना है। गाड़ी कौन सी है? ओ भाईजान उधर से यार क्या बोलते हैं उसको, ओ किधर चले गए हो भाई? मुझे माँ मुझे कुछ नजर नहीं। ओ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ, अच्छा यार वो वाकई अब ठीक थे, वो बस पे जाना है। माँ मुझे पैदल वाकई में थोड़ी कुछ सा नहीं होगा। दिखाई दे रहा। अच्छा ये सोच यार 2000 प्रॉफिट मिली है। अब प्रॉफिट तो मिल काम गई है, तो मैंने अपना इस है वजह से नहीं बोला था। हम फिलहाल वैसे अच्छा टेंशन ले रहे हमें ये था आंटी थोड़ी सी बहस करेगी, ये आंटी ने बहस नहीं की यार, अल्लाह तेरा थे। ठीक शुक्र हो है भाई, आंटी ने बहस तो नहीं की ठीक है हमसे। तो यार प्राइस बढ़ा देनी चाहिए। बाकी अच्छा। इतना लालच भी नहीं अच्छा होता। अब चलें ऑफिस ऑफिस। ये तो ऑफिस है। होम कहाँ पे है यार? हूँ कहाँ? ये है पता नहीं। अच्छा $10 ले लें, $10। हाँ हाँ ये है सामने ही है। अच्छा माँ मुझे वाकई में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, टोर्च जिसके हाथ में देनी चाहिए। ओए अंदर क्या है यार, इतने गरीब हैं हम। अरे झूठ बोल रहा है। इतने ज्यादा गरीब हम। एक मिनट है अपनी बन, एक मिनट हमें ना कुछ भी वाकई दिखाई नहीं दे रहा यार। हाँ ये लाइट चली हुई थी ना ये सामने इसका जो है ना बेड है। हाँ हाँ यार, हम वैसे इतने गरीब हैं। यार छोटा सा घर है यार, क्या करें गाइस हम। सो जा भाई। गाइस आपकी स्पोर्ट्स इंशाल्लाह बड़ा घर ले लेंगे हम। 3400 जो है ना वो प्रॉफिट हुई है। 3400 प्रॉफिट जो मुझे पता नेक्स्ट है। डे। 9000 डाल रहे हैं हमारे पास, फायदा क्या? फ्यूल जो डलवाया था हमारे पास जब हमने स्टार लिया था तो $7500 थी। नहीं 10,000 नहीं थे यार। अच्छा हाँ सही है। अच्छा अच्छा चलें जी, everyone। गाइस जो है ना हम लाइट आ ना चुकी है, ये लाइट बोल रही इतना है। गरीब है, ठीक है लकड़ियाँ लगी हुई हैं। अरे और जंगल में रह रहा है, कोई भी इधर से आकर कोई जानवर वगैरह आ जाए तो फिर क्या करेगा ये? उसे वो जाने, उसका काम जाने। हमें क्या लेके? अच्छा हमने बचाना नहीं है। ऑफिस ऑफिस सीधा जा रहे हो, सीधा भाई जाओ ना, उधर गाड़ी लेके आने पहले कोई। ऑफिस चलते हैं भाई, ऑफिस में जाके ना झाड़ू पोछा लगाते हैं। झाड़ू पोछा इधर ऑफिस ये है ये। अच्छा ये- बंदयाल मोटर कार, क्या बात यार है। मोटर कार ये कौन कचरा? अच्छा जो कस्टमर आए थे अबे यार क्या कर रहे और हो उसके अंदर भाई? फेंको यार। इसीलिए ऑफिस आया हूँ, ये कचरा मैंने उठाना था। देखा गाइस मान भाई को पता था यार यार कचरा वचरा जुगाड़ू मारना वगैरह है। अच्छा अब चलते हैं जी। वो भी उधर भी पेड़ पड़ा हुआ है कि यार, और कहाँ पे? इधर देखे ना, लेफ्ट लेफ्ट पीछे वो नजर आ रहा है खिड़की में से। अच्छा उठा दो इसको भी। कस्टमर काम आएंगे, तो कस्टमर ऐसे क्या करवा रहे बोलेंगे? हैं ये दुकान का थोड़ा सा ख्याल भी रख सकते हैं यार शॉप का। फेंकता इधर है। और चला साइड में से जाता है, साइड में से। अच्छा अब हम कहाँ क्या करते हैं जी? हम चलते हैं जी गाड़ी लेने, लेने। ठीक है। अभी ना कुछ थोड़े से ऑप्शन हैं जो हमें नहीं मिले, जब थोड़ा सा तजर्बा हो जाएगा तो हम बहस भी कर लेंगे किसी के साथ कि भाई इतने ही देने हैं, लड़की बन जाएंगे। हाँ हम भी तो लड़की भाई जैसी बहस अच्छा करेंगे। मैं ना पहले फोन में खेलता था तो गाड़ी थी $15,000 की, तो लड़की आ जाती $7,000। ये गाड़ी के ऊपर मेरा दिल आ गया भाई, ये वाली गाड़ी के ऊपर वाइट वाली जो है ये मेरे ख्याल यार, वाइट वाली लेना, इसको छोड़ दे। शान ये खड़ी हुई है भाई। ये आंटी खड़ी हुई, आंटी दे देगी बाजी कितने सस्ते की में। है? बाजी प्राइस बताएगी। बाजी कह रही है कि बाजी 39,000 भाई। जी अल्लाह माफ करे हमसे अल्लाह जो है ना देगा। थोड़ा सा। अल्लाह देगा। नहीं ले ले। यार नहीं यार रहने दो। नहीं ले ले शराफत। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। अच्छा इस गाड़ी की प्राइस बहुत चला ज्यादा ये भी भाई तकरीबन- महंगी है। तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 लाख 4-5 लाख। अच्छा बैठा भी ऐसे ही है ना ओ। अच्छा अच्छा इतना ओए 50,000 बस लेंगे चाचा जी लेंगे। आप भी हमारी बेफिक्र पहुंच से बाहर हैं। भाई ये ठीक है। ये गाड़ी आगे भी हम लेके गए थे, लेकिन अभी बहस करने वाला हूँ। ये देखो टचिंग वगैरह हुई हुई है, टचिंग कितनी ज्यादा हुई है, नजर आ रही है साफ। नजर आ जाएगी। अच्छा आंटी ओ अच्छा आंटी जी के आंटी युगांडा ये वही आंटी है। वही है। $2,000 $2,000 यार नहीं कम कर लो। अब इससे हम लोग कार। बहस नहीं कर सकते यार। लोक ये- कार लिखा है, इसको करो थोड़ा सा। क्या करते हैं लोक कार? लुक कार की लुक 100% ही जो है ना खत्म हुई है यार। लेकिन ये नहीं लेंगे यार। 1980 अभी हम की है। गाड़ी को थोड़ी सी ना
وہ لیں گے, کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مہنگی والی. یار 1980 کی ہے یہ تو میرے اس پاپا کی گاڑی پیدائش ہے. پہلے چیک کرتا ہے, یہ بالکل میرا خیال ہے ٹھیک ریم ٹھاک چیک گاڑی. کرو, ریم یہ گاڑی میرا خیال ہے چیک کرو, ٹچنگ وغیرہ چیک کر یہ لو. دعا کرو کہ یہ نا بس تھوڑی سی مہنگی نہ ہو. چچا جی کتنے کی ہے دیکھتے ہیں. ہے چچا 7500 روپے کی. بحث تو کرنی نہیں پڑے گی کیونکہ کرنے دیں گے نہیں میرے پاس سالے. آپشن نہیں ہے فی الحال. گاڑی 100% ٹھیک ہے, ٹھیک ہے 10/10 ہے. اچھا چاچا جی دے دو, دے دیں. بائے. بائی یور کار. گاڑی ہم نے کر لی ہے جی بھائی. اب ہم نے گاڑی میں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کرتے ہیں جی, کہاں سے آگے کیا کیا تھا جناب, سی پریس کیا تھا. ہاں سی پریس کر لیا ہم نے. یہ دیکھو انڈیکیٹر یار لگا کیا دیا یقین ہے. مانو گاڑی کا مزہ آ رہا ہے نکالتے ہوئے یار, مان بھائی پیسہ بھی تو لگا ہوا ہے. اچھا ایک وہ نا دکھ کی بات ہے. کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ کی بات برادر یہ ہے کہ ہمیں گھر کا راستہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں. اچھا یہ کیا ہو رہا پھر آگے تو ہے, میپ لگ لائٹ گیا. ہے لائٹ ہے لائٹ ہے. اچھا نہیں میپ نہیں ہوں, وہ اتنا تو میں دیکھ لوں گا. سی پریس کرتا ہوں, یہ لو ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں جی, بالکل گائز ریئلسٹک ہے یار, قسم سے بالکل ریئلسٹک رہا. اچھا میپ پتہ نہیں یار کہاں سے کھلے گا. میپ کریں دو ایسی جانے دو جدھر جاتے ہیں جانے, پہلے سیدھا ادھر سے گئے تھے, سیدھے جانے دو. ہو ہاں نہیں جو راستے ہیں وہ تو یاد ہو جائیں گے پھر. راستہ بھی یاد کرنا چاہیے. اچھا ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے گاڑی, 100% بے صحیح ہے. فکر بھائی بے فکر ہو جائے. اگر میں گھر کی لوکیشن لگا لوں تو لوکیشن کیسے لگے گی یار, ادھر یہی لکھا تو ہوگا دیکھتا ہوں میں لوکیشن. دیکھتا ہوں. انڈیکیٹر جو ہے بند کرنا پڑے گا, وہ پتہ نہیں کہاں سے ہوگا یار. وی سے. اچھا ہاں پوری یار ریئلسٹک ہے. ہول. اچھا ایچ اب سے ہم ہول کیا لگتا کرتے ہیں جی, لوکیشن 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 پہلے گیم تو سیو کر لیں. لوکیشن کا نہیں یار پتہ کہاں پہ ہے. ہوگی. لوکیشن لکھا بھی نہیں ہوا یار. میپ لکھا ہوگا میں. چینج کیمرہ. چینج سے کیا ہوتا ہے. اچھا گاڑی کی لائٹیں چلتی ہیں, اور یار اسٹاپ ہو جا. ایل سے کیا ہوتا ہے, ایل سے فل لائٹیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے. زیڈ سے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. زیڈ سے ادھر کا, ایکس سے ادھر کا. اچھا جی ہم نے جہاں پہ کہیں پہ مڑنا ہے نا, ہم نے اگر ادھر جانا ہے تو یہ لگائیں گے, ادھر جانا ہے تو یہ لگا لیں گے. ہاں بند کرنا ہے تو اسے دوبارہ پریس کریں گے اور یہ بند ہو جائے گا. اچھا اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, آل پہ کیا ہوگا. الٹ الٹ ALT بائیں نا. ہم نے ادھر A1 سے آنا کرنا ہے جو بھی گاڑی لینی ہے, پیار سے. ایک بار نا ہم نے پتا کیا کرنا ہے, ایک گاڑی لیں گے سستی سی, وہ بگا کے وہ لے کے آئیں بھگائیں گے مزے. اور جو راستے ہیں نا وہ یاد کریں گے. ہاں اور فیول بھی ڈلوانا پڑے گا. فیول کار فور سیل یار سب لوگ کھیلتے ہیں, لیکن آپ کو مزہ ادھر آئے گا نہیں ہے, ادھر ہے. ہاں ہاں ہمارے چینل پہ, ٹھیک ہے. اور ہمارے چینل کو اور بھائی آپ کو سبسکرائب کریں, مذاق بھی کرنے کو ملے گا ادھر اور ہمارے آپ کے چینل ہم پہ. سانگ بھی بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا نام لکھیں, اپنی کاسٹ لکھیں. اور یہ گاڑی بیچوں گا بھائی میں 15,000 روپے, ٹھیک ہے. بھائی جان 7500 ملی. ہاں 7500 تو پرافٹ ہونا 15,000 چاہیے. روپے کی یہ انڈیکیٹر جو ہے بند کروں گا, گاڑی سے باہر نکلوں گا, اور سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں نا گاڑی کو یہ جو ہے نا چیزیں یہ بند کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. گاڑی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی ٹچنگ نہیں ہے, اگر ہوتی تو یہاں سے نظر ہو جاتی. 12% کچھ ہے, 8% 10%, لیکن وہ اتنی خیر ہے. فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اور ہم چلتے ہیں جی آفس میں. آفس میں جانے کے بعد گائس ہم آفس کیا کھلا چھوڑ کریں کے گے کوئی بھائی, کمپیوٹر بھی نہیں اٹھا کے لے گیا یار. بھائی آؤٹ آف کنٹری ہے, پاکستانی ہے. اچھا اچھا ہم کیا یو آر کرتے ہیں رائٹ جی, برو. گاڑی کو ہم لگاتے ہیں سیل پہ. یہاں سے ہم کتنے پیسے اب میں لگاؤں گا یار. لگاؤ یار. $15,000 ٹھیک ہے. $15,000 کی ہم نے لے لو, سیل کیا. لے لو. بولی لگ گئی ہے, بولی 5,000 اچھا 10,000. ایک منٹ کسٹمر آئیں گے, ایک برگر فری دوں گا بھائی. برگر نہیں, اب ساتھ پیزا بھی ملے گا. جو پیزا بھی ہے بھائی. کسٹمر آ جا, سالے نیو تھی تب آپ تب آئے تھے یار. نیو شاپ تھی نا, انہوں نے بولا جو نیو سستی مل جائے گی. آجا زندگی میں فور سیل بگ سیل. تجھے پہ لٹاؤں گا.
وہ بس آ رہی ہے بھائی میرے خیال سے، بس ہی ہے نا، پیچھے کرنا، پیچے کیمرہ کرنا. ہاں یار میں تو موبائل میں جو بس ملتی نہیں ہمیں نظر نہیں آتی تھی. چاہوں گا یار پرائز زیادہ نہیں لگا دی آجا. نہیں یار 15,000 ٹھیک ہے. کسٹمر نہیں آ رہے یار، تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں. فیملی گائز ہم ویٹ کر رہے ہیں، خیر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹائم دیکھ لیں، ٹائم گائز یہ سب سے پیاری میری گن دیکھیں. اگر کسی نے لائک نہ کیا، کسی نے سبسکرائب نہ کیا، زیادہ بتا دیے یار. اچھا 7500 روپے کی لی ہے نا، تو ہم تقریباً 12,000 اچھا میری بات سنیں. اگر گائز آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، اور اس جو ہے نا گن سے آپ کو فائرنگ کروں گا. اوکے آپ نے لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے بھائی. نو سیل $12,000. ہاں یار $500 کا وہ ایسے گاڑی بکے گی، یقین مانو. $500 کی بیچ کے میں سڑک پہ آ گیا. سڑک پہ کیوں ادھر سو جانا یار. میری بات یہ نہیں سمجھ آتی بھائی مجھے، یہ جو گھر سونے کے لیے جاتا ہے وہ گھر کسی کام کا نہیں ہے، وہ سونے سے صحیح نہیں. پھر میں کون سوتا ہے یار جتنا بڑھیا. یار گھر میں کون سوتا ہے؟ گھر میں نہ ہو کہ بیوی وغیرہ بچے وغیرہ تو پھر کیا گھر میں کیا کرنا. اندر اتنے پیارے صوفے پڑے ہیں ادھر سو جائے. اتنا چھڑا ہے نا. گائز دیکھ لیں یار. 7 سیٹر ہے کہ نہیں 7-4 ہے. پیچھے ٹیچی وغیرہ رکھتے ہیں سامان وغیرہ. گاڑی ویسے اچھی ہے، رم بہت پیارے ہیں ویسے. یار پھر مجھے دے تو یہ بھائی. کتنے پیسے زیادہ شام تجھے فری دیتا ہے؟ فری میں نے آنے نہیں اس کے اندر. اچھا آ گیا تو ویسے گاڑی پہ جاؤں گا. او دیکھے بس ادھر اسٹاپ ہوئی ہے. سالی آگے آ جا، ہم نے کدھر جانا ہو تو کیا کریں گے. گھر چلتے ہیں یار فی الحال. یار کوئی آ ہی نہیں رہا، کیا کریں ہم. مجھے اتنا پتا ہے گھر سے ہو کے ہم آئیں گے نا. اور یہ اس کا گھر ہے؟ ہاں نہیں یار یقین کرو یہ کھڑکی میں سے اندر بندہ آرام سے گھس سکتا ہے یہ یار. اس نے ہوا وغیرہ لینے کے لیے رکھی. اس کے پاس ہے ہی کیا جو کوئی آ کے اس کا چھینے گا. لوس ہو گیا بھائی. سو لیا اٹھ لیا. نیکسٹ ڈے گڈ مارننگ بھائی. 1 کا ٹائم ہو چکا ہے PM. میرا خیال ہے کسٹمر ہوں گے. نہیں ہوں گے بتا دوں گا میں. نہ وہ آیا ہوا ہے. اچھا آنٹی آتی ہے یار ہماری شاپ پہ. سب سے پہلے آفس آن کرو، پھر سب سے پہلے تو ہم اسے اٹھاتے ہیں بھائی. اچھا آنٹی نے آتے ہی کچرا پھینک دیا ہے. آنٹی نے تجھے پتا ہے آنٹی نے پھینکا ہے یار آنٹی نے کسٹمر پہ الزام نہ لگا. یار کسٹمر آتے ہیں وہ ادھر پیتے ہیں، ہم پی کے جاتے ہیں. وہی آتے ہیں نا، وہی کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے. آنٹی ویلکم ٹو بیک. آنٹی کو $12,000 بولا ہے. آنٹی 12,000 میں مان گئی. نہیں مان گئی. آنٹی کیا ہو گیا نانا بیٹی ہمیں کتنے میں پڑی ہے یار؟ $7568. دے دیں یار. یہ گاڑی ویسے بڑھیا نہیں تھوڑی سی کٹ نہیں اچھی نہیں کم کر. ہمارے پاس ابھی آپشن نہیں ہے. او وہ انکل بھی ہے. آنٹی نہیں دینی. آنٹی جاؤ. انکل یہ چائنیز نہیں ہے. نہیں یار انکل مہربانی یار، تمہاری وجہ سے ہم اس کو نا 12,000 اوکے کریں. یہ $10,000 دے رہا ہے. ٹھیک ہے یار. وہ کتنے دے رہی تھی؟ وہ دے رہی تھی تقریباً نہیں یار وہ $8,000 دے رہی تھی. نہیں 8 دے رہی تھی یار. نہیں اس سے زیادہ دے رہی تھی وہ. نہیں بھائی 8 دے رہی تھی. ہم نے 12 بولا تھا، اس نے میں بولا تھا تقریباً 8. گائز آپ نے بلانے لوگ میں اس نے 8 تک بولا تھا. ٹھیک ہے دے دیں یار، اب بک رہی ہے اتنے میں، سیل کر دیں. نہیں یار اتنے کی نہیں دوں بھائی دے دیں. نہیں دوں گا اتنے. جا بھائی پاگل ہو گیا بھائی. $12,000 کی ہمیں $7,500 کی پڑی تھی. $10,000 کی بک رہی ہے. 1,500 پرافٹ تھی نا. او 1,500 بھی نہیں، $25 پرافٹ تھی یار. کچھ نہیں ہوتا. یہ بھائی نا لالچ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی $15,000 دے جا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن پتہ نہیں وہ آنٹی کتنے پیسے دے رہی. ویڈیوز میں دیکھ کے تمہیں بتاؤں گا نا کتنی دے رہی تھی. پتہ نہیں کتنی دے رہی تھی یار آنٹی بھی.
خیر آ جاؤ کوئی تو آ جاؤ. موسم تو ایسا ہو رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہی ہے. بہت مزہ آ رہی ہے یہاں پہ. چیئر وغیرہ چیئر پہ اندر بیٹھ جاؤ نا, کوئی آئے گا تو دیکھ لیں گے. چیئر پہ بیٹھتا نہیں ہے. ایسے نہیں بیٹھتا یار, چیئر پہ بٹھانا ہے, صوفے پہ نہیں بولا میں نے. دیکھو انٹر بیٹھ گیا نا. کمپیوٹر کے چھیڑو ہی نہیں. کسٹمر بھائی آ جاؤ کوئی تو آ جاؤ یار. اچھا یار یہ پیچھے یہ پہاڑ ہیں یہ ریل میں ہے. پیچھے نظر ہی نہیں آتے, آگے جائیں تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. جادو ہے بھائی. یہ دیکھو پہاڑ بڑھ گئے نا, پیچھے جاؤں گا تو گھٹ جائیں گے. لیکن کسٹمر آ جا آ جا. کدھر سے آئے گا بھائی, کدھر سے آئے گا. آفس از اوپن. ہاں جی اوپن. اوکے ایوری ون, فی الحال کے لیے وہ آ گیا. لوگ آف کرنے لگے تھے گائز. آپ کی جو ہے قسمت بہت اچھی ہے, بہت اچھی قسمت ہے. جتنے کی بھی دے جائے گا لے جا بس بھائی, بس جا. ہم سے یہ گاڑی لے جا بس. ہاں تو رونا آ رہی ہے. اچھا ایسے کرو, دے دوں $200 کا فرق. نہیں $200 کا نہیں, 10,000. میں اسے چھاڑ دوں گا. اچھا گائز آج کا لوگ ہمارا یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے, کیونکہ پہلی گاڑی ہم نے جو ہے کر دی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ پارٹ 2 جو ہے آپ کو دکھائیں گے. ادھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا, بہت زیادہ مزہ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کیسے مطلب کہ اوے یار دو بھائی جب لوگ آف کرنے کی یہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے. خیر اسے ہی بیچوں گا بھائی. کتنے پیسے دے گا پہلے بھائی, بات کروانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. $12,000 دے گا. $10,000 دے دو. سیل لے جا. لے جاؤ. گاڑی ہماری بک چکی ہے بھائی. فائنل گائز ہمارے پاس $11,000 بلکہ 12,000 ہی ایک حساب کے ٹھیک ہے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم جو یہ ولاگ ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. دی اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. اوکے جی, اوکے اللہ حافظ.